Good morning. Today we are going to discuss about water absorption. How the water is going to be absorbed by the help of the root. So, water absorption means it is the process in which water is going to be absorbed through the root hair. Water absorption is a process in which water is going to absorb through the root hair. So, root hair helps to absorb the water from the soil and it transports that water to the different part of the plant body. So this is the things today we are going to discuss all these things very briefly. I have the diagram or a picture, and that picture is I am showing to you all of you that this is a root here, this is a root here, and this root here, this is a root morphological structure, and this is the anatomical sketch. And I am explaining very briefly about all these things that how these root are going to be absorb this water and how this water is going to be transported from the root to the shoot part of the plant body, means it is going to transport to the different body parts of the plant body, right? So this is a sketch of the plant root. This is a root sketch, and this root contain the root here. These are the root here, these are the root here. And if we observe from the outermost region, this is the outermost region, this is called the cortex, and towards the inner side it is the outermost region is the epidermis actually. Epidermis, then move into the cortex, then endodermis, then phloem, then xylem, and the center core is the xylem. যদি আমি ডিসকসন করিবা আজি রুট অ্যাবজর্পশন বিষয়ে তাহলে আমি দেখিবা যে গোটে প্লান্ট এটা গোটে রুটে এবং সেই রুটরে যদি দেখিবা বাহার যদি ভিতর আড়কু ଯିବା বাহারে কোন রয়েছে না রুট হেয়ার রয়েছে, যেগুড়িক রুট হেয়ার রয়েছে সে রুট হেয়ার কোন করছে না ওয়াটার কু অ্যাবজর্পশন করিবারে সাহায্য করছে। তো এই রুট হেয়ার যে রয়েছে সে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হেল্প করছে। তো গোটে এই যে রুট হেয়ার কোন করিব ওয়াটার কু অ্যাবজর্পশন করিব। ওয়াটার অ্যাবজর্পশন করিবা পাই রুট হেয়ার আছে, তার রুট হেয়ারটা কোটে আছে না এপিডার্মাল রিজন রয়েছে, মানে আউটরমোস্ট রিজন রয়েছে রুটর আউটরমোস্ট রিজন, সেটা কহନ୍ତି এপিডার্মিজ কহନ୍ତି। এপিডার্মিজ যদি টিকে ভিতরକୁ ଯିବା সেটা কোন কহନ୍ତି না কর্টেক্স কহନ୍ତି। এবং এই কর্টেক্স বা কর্টেক্স বা কর্টিকাল রিজন গুড়িক কিছু লেয়ার অফ সেল অଛନ୍ତି, তা টিকে ভিতরକୁ গলে এন্ডোডার্মিজ নামক গোটে লেয়ার অফ সেল রয়েছে, তা টিকে ভিতরକୁ গলে ফ্লোয়েম, তার পুরা ডার্কার রিজনটা দেখুছে এটা জাইলেম। ସବୁଠୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି ଜାଇଲେମ୍, ସବୁଠୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି ଜାଇଲେମ୍। ପୁରା ଜାଇଲେମ୍ଟା ହଉଛି କୁହନ୍ତି ଜାଇଲେମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍କୁ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ କହନ୍ତି ବା କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଟିସ୍ୟୁ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ୱାଟର ଆଉ ଫୁଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜାଇଲେମ୍ ଦେଖିବା, ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ କରେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର କରେ ପୁରା ମଝିରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜାଇଲେମ୍, ଏବଂ ସେ ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜାଇଲେମ୍ କେବଳ ୱାଟରକୁ ट्रांसपोर्ट करिवारे साहाय्य करिवो, केवल कंडक्टिंग ऑफ वाटर। किंतु फ्लोएम जो रही जाइलेमटा तो सेंटर कर रही ता तळको जो टिके अछि लेयरटा सेटा कहंती फ्लोएम। से फ्लोएम कोन करिवो ना मिनरल्स आ फूड जति के अछि ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड, फास्फोरस, सल्फर, different type of component are present in the soil, that thing are going to be absorbed through this phloem region. So this is a schematic diagram of a root, and if we observe here আমি যদি এটি দেখিবা প্রথমে এইগুলি হচ্ছে রুট হেয়ার গুলি। এই রুট হেয়ার কু ইমাজিন করে এই রুট হেয়ার সহিত এটি বি রুট হেয়ার স্কেচ রে আছে, এই রুট হেয়ার কু এই রুট হেয়ার সহিত কম্পেয়ার করা। এটু আউটার মোস্ট আমি ভিতর আড়কু ଯିବା, এটি দেখছো আউটার মোস্ট রুট হেয়ার রয়েছে, ভিতর গলে কর্টেক্স, এটি বি সেমতি রুট হেয়ার আর এপিডার্মাল রিজন রয়েছে, এপিডার্মাল রিজন ভিতর গলে এইগুলি হচ্ছে কর্টেক্স রিজন। লেখিছি ভালো ভাবে এগুলি হচ্ছে কর্টেক্স রিজন, এটা হচ্ছে এপিডার্মাল রিজন, এটা হচ্ছে রুট হেয়ার। এটি লেখিছি রুট হেয়ার লেখিছি, এটি লেখিছি আমার এপিডার্মাল রিজন, এটি লেখা হয়েছে আর এইগুলো হচ্ছে কর্টেক্স রিজন, এগুলো কর্টেক্স পরে তারপরে এই যে রিজনটা আছে মঝিরে গোটে রিজন বেন্ড টাইপর আছে, কর্টেক্স পরে আছে এটা হচ্ছে এন্ডোডার্মিজ। এটা কোন কହୁଛନ୍ତି এন্ডোডার্মিজ কହୁଛନ୍ତି। তারপরে এন্ডোডার্মিজ পরে কিছু আছে সেল লেয়ার অফ সেল রয়েছে, সেগুলো আইদার কিছু প্লান্টে পেরিসাইকেল আছে, এটারে পেরিসাইকেল ধর ନାହିଁ তাহলে এটা ধরিবা বাহারটা ফ্লোएम, এটা হচ্ছে ফ্লোएम কইবা। আর টোটাল সেন্টারে এইগুলো কোন কইবা জাইলেম। मगर भितर जो बाहर आड़ को जीवा, भितर बाहर आड़ को गले आम प्रथम सेंटर रे पाइबा जाइलेम को, जोटा ये ब्लैक कलर देखा ब्लैक कलर देखा जाइलेम देखुचे ये जाइलेमटा ये से जाइलेम। जाइलेम रो टिके भीतर को ऊपर को गले सेटा होची फ्लोएम,
जोटा कि ब्लैक कलर टिके ऊपर एटा होची फ्लोएम तापरे गोटे लेयर रही बेंड ए बेंडटा देखुछ ए बेंडटा होची हमर एंडोडर्मिस এবং তারপর রয়েছে যে কর্টেক্স রয়েছে এবং তারপর সবর যে উপর মোস্ট এপিডার্মিস রয়েছে এবং এই এপিডার্মাল রিজিয়ন রো রুট হেয়ার গুড়িক ইমর্জ আউট হয়েছেন ইমর্জ আউট মিন্স কমস আউট হয়েছেন বাহার কো ডেভেলপ হয়েছেন এবং এই রুট হেয়ার গুড়িক সয়েল সহিত কন্টাক্ট ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆବଜର୍ପସନ ଅଫ ରୁଟ୍ କହୁଛେ ଆବଜର୍ପସନ ରୁଟ୍ ରେ ବା ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ ରେ କ'ଣ ହୁଏ ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଫ୍ରମ ରୁଟ୍ ଟୁ ସୁଟ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଡାଳ ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ପାଣିଟା ମୁଭ୍ କରିବ ତ ଏଇ ସବୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ ହବା ଦରକାର ଏବଂ এই ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନଟା ଦୁଇଟା ମେଥଡରେ ହେଇଥାଏ ଆମର ଟୁ ମେଥଡସ୍ वी फॉलो द टू मेथड्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन वन इज एपोप्लास्टिक मूवमेंट अनदर इज सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट आउ सिम्प्लास्ट एपोप्लास्टिक मूवमेंट केतेले हो ना जेतेले वाटर टा गुटे रूट रो एब्जॉर्ब हबो रूट रे एब्जॉर्ब हबो थ्रू द रूट हेयर पानी जेतेले रूट हेयर रे एब्जॉर्ब हबो रूट हेयर रो एब्जॉर्ब हला परे एपोप्लास्टिक मूवमेंट जे हम कहिबा से माने कहा देखि जिबे ना तंकर रूट रो हेयर देके माने जिबे तो माने सब जिबे टोटली माने थ्रो रे मूवमेंट करी जिबे माने ए जो कॉर्टेक्स रो सेल भितर माने पसिबेनी एपोप्लास्टिक मूवमेंट हबो माने आमे बुझिबा एपोप्लास्टिक मूवमेंट माने आमे बुझिबा जे रूट हेयर रे वाटर टा प्रथमे एब्जॉर्ब हला रूट हेयर रे रूट हेयर प्रथमे वाटर टा एब्जॉर्ब हला वाटर एब्जॉर्ब हला परे ए कॉर्टेक्स जो सेल गुडी के रहिछि ए कॉर्टेक्स रो सेल इंटरसेलुलर स्पेस माने सेल भीतर पसिबनी पानीटा सीधा सीधा हेकी बाटे हेकी सीधा हेकी भीतर को जीवो किंतु गले कोन हो समस्त वाटर या थ्रो रे जाई परिबनी केवल एठी गोटे अछि जो सेलटा देखो जो फांका अछि सेटा कोनती पैसेज सेल से पैसेज सेल देकी वाटर टा भीतर को मूवमेंट करियो तेणु कर एपोप्लास्टिक मूवमेंट रे भल से मन रख जे रूट हेयर रे वाटर जेतेले एब्जॉर्ब हबो एब्जॉर्ब हला परे से माने कोनोसी कॉर्टिकल सेल भितरे एंटर करिवे नाही से माने केवल तांकर इंटरसेलुलर स्पेस माने से जो सेल मानक भितर जो फांका स्थान अछि से फांका स्थान देई देई मझी मझी रे जाईकी पूरा पहुंचबे पर्यंत किंतु एंडोडर्मिस रहिछि कोन सब सेल मानकर किछि अछि गुटे बेंड माने मझी रे ब्लॉकिंग सिस्टम अछि ताको कोनती कास्पेरियन स्ट्रिप कोनती से ए जो कला कलर देखुछो केवल ए सेलर नाही आ समस्तंकर अछि कास्पेरियन स्ट्रिप तंकर एंडोडर्मिस रीजन रे जो सेल गुड अछंती से मानकर कोन अछि ना कास्पेरियन स्ट्रिप रहिछि कास्पेरियन स्ट्रिप कोन सेटिको हमर सुबेरिन डिपॉजिट हेताय सुबेरिन डिपॉजिट हेतिले बा कास्पेरियन स्ट्रिप थिले पानी गुडी को सेबाट देखि जाई परिबेन माने एंडोडर्मिस सेल रो समस्त सेल देखि पानी भीतर को जाई परिबेन डायरेक्टली तन को से माने गोटे सिंगल सेल थिबो एटा मझी रे अछि ताको कोन कहजनी पैसेज सेल कहंती से पैसेज सेल देखि ही वाटर टा मूव करियो टुवर्ड्स द जाइलम तापर सॉरी फ्लोएम हां जाइलम को जीवो किंतु फ्लोएम को आगे पसिबो एंटर करियो फ्लोएम रो तापर जाइलम को जीवो तो ए भरी भाबरे आमे जदी देखिबा वाटर एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्टिक मूवमेंट रे भलो से मन रखो वाटर एब्जॉर्प्शन जदी एपोप्लास्टिक मूवमेंट हुए ताहले प्रथमे रूट हेयर रो रूट एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्प्शन हबो रिपीट करू जे गोटे से जिंसटा गोरो आ थरे रिपीट करू जे सेति में भल से कांसेप्ट क्लियर पाई जे रूट हेयर एटा रूट हेयर एगुडा समस्त होजन रूट हेयर ए रूट हेयर रे प्रथमे वाटर एब्जॉर्प्शन हबो वाटर एब्जॉर्प्शन हला परे से माने कोनोसी कॉर्टिकल सेल देखि एंट्री करिवे नाही केवल से माने से कॉर्टिकल सेल मानकर इंटरसेलुलर स्पेस बा फांका स्थान मध्य देई माने डायरेक्ट कोनोसी वाटर रूट हेयर ऊपर एब्जॉर्ब हला कोनोसी सेल रे पसिबा नाही वाटर केवल डायरेक्ट इंटरसेलुलर स्पेस बा फांका स्थान देई की डायरेक्ट पहुंची की एंडोडर्मिस रीजन ने कास्पेरियन स्ट्रिप थिबारु डायरेक्ट सब सेल देखि वाटर पस परिबनी केवल मझी रे गोटे सेल देखु एटा होची पैसेज सेल ए पैसेज सेल देखि केवल वाटर एंट्री करिवो और से वाटर एंट्री करि गेला परे कोनी पैसेज सेल रे से कोन ही जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट देखबो कने याडो जाइथिला कोन से सेल भीतर गले तेटा कहबा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट तन करी एपोप्लास्टिक आगे तापर एंडोडर्मल रीजन जो पैसेज सेल रे देखि गले सेटा होची सिम्प्लास्टिक तापर कोनी एपोप्लास्टिक मूवमेंट है कि से माने थ्रू फ्लोएम थ्रू जाइलम को पहुंचबो
एटा कहती एपोप्लास्टिक मोमेंट कहती एबे डिस्कशन करबा हमें सिम प्लास्टिक मोमेंट सिम मींस एटा बुझा होची जे सिम प्लास्टिक मींस इट इज द passage of water through the cell to cell that is called symplastic moment so symplastic moment रे कोन हबो ना हमर जो रूट रे सेमति हबो सेही वाटर रूट हेयर ही हबो absorption हला परे से माने प्रथमे गुटे सेल को एंट्री करियो पानी पानीटा रूट हेयर रो प्रथमे आगे गुटे सेल को जीवो से गुटे सेल रो आ गुटे सेल गुटे आ गुटे एमति कॉर्टिकल रीजन जेति सेल रचंती प्रत्येक सेल भितरे पानी एंट्री करी जीवो एवं सो एंट्री करिया पई गुटे सेल रो आ गुटे सेल को ट्रांसफर होबा पई ताको भितरे कोन अछि ना प्लाज्मोडेस्माटा अछि कोन अछि प्लाज्मोडेस्माटा रो काम कोन ना सी दुईटा सेल भितरे कम्युनिकेटिंग चैनल बनेबो माने गोटे घर रो आ गोटे घर को जेमति जीवा पई गोटे द्वार रो आ गोटे द्वार थाए नले गोटे घर रो आ गोटे घर को जीवे केमिति तो सेमति सेल मानन करे गोटे सेल रो आ गोटे सेल को पानी जीवा पई तांकर कम्युनिकेटिंग चैनल बा प्लाज्मोडेस्माटा रहिछि एवं से प्लाज्मोडेस्माटा टी रहितबारु सेही प्लाज्मोडेस्माटा रूट रू जते वाटर अब्जॉर्प्शन हला प्लाज्मोडेस्माटा रे एंट्री कला गोटे सेल रे पुनी गोटे सेल रो पानी रे जते आ गोटे सेल को जीवो सेही प्लाज्मोडेस्माटा देकी आ गोटे सेल को पानी रे जीवो तमिते पानी बा वाटर मूवमेंट करी करी प्रत्येक सेल को एंट्री करी करी जाईकी पहुंचीबो एंडोडर्मल रीजन पुनी एंडोडर्मल रीजन रे से माने सब सेल देकी एंट्री करी परिबेनी कारण एंडोडर्मल रीजन रो मोस्ट ऑफ द सेल रे एस्पिरेंट स्ट्रिप बा सुबेरिन डिपॉजिट हेछि केवल सिंगल सेल कि अल्प मात्रा सेल अछि तमको सुबेरिन डिपॉजिट हे न थाए तमको सेही सेल देकी वाटर पुनी सिम प्लास्टिक मूवमेंट करिवो तमको सिम प्लास्टिक ऑल द सिम प्लास्टिक मूवमेंट हो तापर पुनी सिम प्लास्टिक मूवमेंट हेकी से माने वाटर पहुंचबो जाइलेम एवं फ्लोएम तो एभली भाव में सिम प्लास्टिक मूवमेंट होता है तमको वाटर अब्जॉर्प्शन आम जो देखुचे प्लांट रे वाटर अब्जॉर्प्शन दुई रकम होता है गोटे हूँ एपोप्लास्टिक मूवमेंट आ गोटे हूँ सिम प्लास्टिक मूवमेंट एपोप्लास्टिक मूवमेंट रे वाटर मोस्टली फास्ट मूवमेंट हुए किंतु सिम प्लास्टिक मूवमेंट रे सिम प्लास्टिक माने जो रूट हेयर रो सेल को एंट्री कला पानी पुनी पानी प्रत्येक सेल भीतर भीतर देकी जाईकी पहुंचबो फाइनली जाइलेम पर्यंत एभली हेले एटा को कह जिवो सिम प्लास्टिक मूवमेंट एटा होची हमरो पेपर 12 प्लांट फिजियोलॉजी पेपर हम डिस्कशन करू छै एटा पेपर 12 प्लांट फिजियोलॉजी तो एटा जो देखिन डिस्कशन होची एटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ठीक बुझियला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बुझी होची अच्छा आ गोटे डिस्कशन करबा जे वाटर पोटेंशियल आ गोटे टॉपिक अछि कोन वाटर पोटेंशियल आज टॉपिक अछि दीटा आज डिस्कशन करले वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट आ तार एपोप्लास्टिक मूवमेंट सिम्प्लास्टिक मूवमेंट देखिले आ गोटे अछि वाटर पोटेंशियल माने इट इज द पोटेंशियलिटी ऑफ ए वाटर from moving from the higher concentration to the lower concentration or it is the potentiality of a water to dissolve the solute water potential हम केतले कहबा ना गोटे वाटर रो पोटेंशियलिटी अछि केते जे से केते मात्रा रे वाटर ता solute को सॉल्व कर परिबो पेपर 12 तो केते मात्रा रे वाटर ताको डिजॉल्व कर परिबो solute को ताको कहंती वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को डिजिनेट करा जाय गोटे सिंबल अछि मु टिके रिप्रेजेंट कर दे वाटर पोटेंशियल को साई नाम रे रिप्रेजेंट करा जाय साई माने वाटर पोटेंशियल को साई बोली डिनोट करा जाय वाटर पोटेंशियल हेले सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट रही दीटा ताको डिस्कशन करिवा वाटर पोटेंशियल माने इट इज द पोटेंशियलिटी ऑफ ए वाटर टू dissolve the solute what amount of solute is going to be dissolved केते मात्रा रे ये solute dissolve करि परिबो ताको कहबे हमें वाटर पोटेंशियल बुझी होची तो
वाटर पोटेंशियल को कहले psi s plus psi p. Psi s means solid potential ଆଉ p means pressure potential. ଟିକେ ଲେଖ ତମ ମାନେ ଜାଣି ହବ ବୁଝିଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ସିଲାବସ୍ ରେ ଦେଖି ଦଉଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି cohesion tension theory। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ଅଛି ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ଥିଓରି, cohesion tension theory। ତ ତମର ସିଲାବସ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ cohesion tension theory। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଆସିପାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ क्वेश्चन केमती आସୁଛି एग्जाम रे सेଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଡିସ୍କସନ କରିବା, ମାନେ ଆକॉर्डिंग टू सिलेबस ଆମେ ପଢିକି ଯାଉଛେ एक्चुअली। ତ ତମର ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ ରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏସେଣ୍ଟ ଅଫ ସେପ୍ ଅଛି, cohesion tension theory ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ବି ରହିଛି। ତ ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ କୁ ରିଲେଟ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି cohesion tension theory। ତ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ଥିଓରି ଅଛି, cohesion tension theory। ତ cohesion tension theory କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ରୁଟ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଆବଜର୍ପସନ ହଉଛି, ଏଟା ଧର ଇମାଜିନ କର ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଠି ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାର ରୁଟ୍ ଏଟା ଧର ରୁଟ୍, ଏଟା ତାର ସୁଟ୍। এই ରୁଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଆବଜର୍ପସନ ହଉଛି, ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥିବେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ରୁଟ୍ରେ କେମିତି ଆବଜର୍ପସନ ହବ ତାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ପାଣିଟା କେମିତି ରୁଟ୍ରୁ ସୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରେସର ଅଛି ନା, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁକରି ୱାଟର କେମିତି ତଳୁ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ cohesion ଆଉ tension। cohesion means ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ cohesive force, ମାନେ ଗୋଟେ H2O ଆଉ ଗୋଟେ H2O, ମାନେ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ cohesive force ରହିବ। ଏବଂ ୱାଟର ସହିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯୋଉ ଜାଇଲେମ ବା ଫ୍ଲୋଏମ ସହିତ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ୱାଟରକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇବେ, ମାନେ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବେ, ସେଟା କହିବା cohesive force। ଏବଂ ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବ ରୁଟ୍ ରୁ ସୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ସହିତ ଜାଇଲେମ ର ୱାଲ ସହିତ ସେମାନେ ଲାଗିକି ରହିବେ, ସେଇଟା ହବ ତାଙ୍କର ଟେନସନ ବା cohesion ଆଉ ଟେନସନ। Tension means it is a development of connection between the water molecule and the xylem or phloem। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ cohesion ଆଉ ଟେନସନ ବା cohesive tension force ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାହେଲେ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ହବ, ପାଣିଟା ୱାଟରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବା ସନଲାଇଟ ପଡୁଛି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଇଭାପୋରେଟ ହେଇଯିବ, ଲିଫ୍ରୁ ଇଭାପୋରେଟ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ କୋଉଠି, ଲିଫ୍ରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଲିଫ୍ରେ ଯୋଉ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟର ମୁଭ୍ କରିବ ଫ୍ରମ ରୁଟ୍ ରୁ ସୁଟ୍ ଆଡକୁ। କାହିଁକି ନା ସନଲାଇଟ ପଡୁଛି, ସନଲାଇଟ ପଡିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ଲିଫ୍ରେ ୱାଟରଟା ଇଭାପୋରେଟ ହଉଛି ବା ପାଣିଟା ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପାଣିଟା ଲିଫ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ତଳୁ ରୁଟ୍ରୁ ୱାଟରଟା ଆବଜର୍ପସନ ବଢିଯିବ। ଆବଜର୍ପସନ ବଢିଗଲେ ୱାଟର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଭ୍ କରିବେ ଥ୍ରୁ cohesive force। ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଯୋଉ ବଣ୍ଡଟା ଅଛି ସେଟା cohesive force ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ବନେଇବେ, ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଉପରକୁ ତ ଉଠି ପାରିକି କେତେ ବାଟ ପ୍ରେସରରେ ଯିବ, ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରିବନି। ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟେନସନ। ମାନେ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଜାଇଲେମ ସହିତ ବଣ୍ଡ କରିକି, ଜାଇଲେମ ମଲିକ୍ୟୁଲ ସହିତ ବଣ୍ଡ କରିକି ସେମାନେ ଉପରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ there is two method of water transport, one is cohesive force, another is tension। cohesion and tension theory ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। cohesion tension means water move କରିବ, how the water is going to move from the root to shoot। ରୁଟ୍ ରୁ ସୁଟ୍ କୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭାବରେ ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ନା cohesive force ଆଉ ମାନେ adhesion ବା cohesion tension। ଏଇ ଟେନସନ ମିନ୍ସ ରହିବ ବା ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବ, ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଜାଇଲେମ ୱାଲ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବ। ଏବଂ କାହିଁକି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲଟା ଯୋଉ ଜାଇଲେମ ସେଲ ସହିତ ଲାଗିକି ଥିବ, ସେଇଠୁ ସେ ତଳକୁ ଖସିବନି, ସେ ଉପରକୁ ବଢିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତଳକୁ ଆସିବନି। ସେଟା ରହିଲା ମାନେ adhesive force ବା ଟେନସନ। ଆଉ cohesive force ହଉଛି ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂଟା ରହିଲା, ସେଟା cohesive।
कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स माध्यम रे वाटर मॉलिक्यूल रूट रो सूट को ट्रांसपोर्ट हेइता है। तो आज थिला ए टॉपिक रो हमें डिस्कशन कलु ताहले हमें कोहेशन टेंशन थ्योरी डिस्कशन कलु वाटर एब्जॉर्प्शन हाउ द वाटर आर गोइंग टू एब्जॉर्ब। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा आउ किछि नुवा टॉपिक दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी रा नुवा किछि अछि नेक्स्ट सेगुड को डिस्कशन हबो ठीक अछि। तो आज क्लास एटी रहा नेक्स्ट ये आम आउ किसी नुआ डिस्कसन करा। थैंक यू।